Hi guys! Luto na naman si David the rice cooker oh. Tingnan mo naman oh. Sabaw na ba yan, boy? Pautog ba? Tutog. Hulang-hula oh. Aray ko. Ya, tikman natin. Manok. Tikman. Ah. Tulis ng uso. Simi, kuko. Simi. Ano ba kaya? Ah, sarap po. Grabe talaga. Oh. Special recipe yan, boy. Mamaya may adobo na naman. Grabe talaga si David the rice cooker, oh. Mga ingredients yan, ah. Lagay na natin ito kaya pala di masarap eh. Di mamaya pa yan, maano yan? Hindi! Bakit? Malambot na ba to? Ay, tignan mo. Tignan? Hindi pa naman, oh. Sarap. Sabaw na baka. Sabaw na baka, mga idol, oh. Sarap, oh. Tikman natin, tikman. Sarap. Grabe. Sarap. Yun guys, so adobo baka. Lambot. Simi. Ah! Dami pa. Dami. Sarap. Kaya din, sabaw. Ah. Sabaw. Adobo baka. Kanin. Sarap.